Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ngali kondong kavale ko denge alfudana na urara kajang kamnenge sibiti wo sibiti ni watola kalu beten du kalu jayi Allah la moyru ku ni maka jabi Muhammad nge kondom bake kala moy labe kondom fanna bela momon nimbe dawoda fo merika audio la moy bam fo merika na live Facebook kalu beten du kalu jayi bake ka vale ko al bismillah na ko maliaje nyamen bimbe kacala fanna men na wala mu hakilo la joya anundali yemune bata kuta kalondo so wodo sambe mengila do wala mu nyindi ko nga modolu batu ifana ena ikafumma nga jibe sayin atolu fana nado ko mu mendi wala mu nyindi ko ye dawula kachanyi ndo wala mu nyindi ko ifana e bulo la ila siyaka ye video ni sawndi mo dolu ye wala fana saje sa jube no ife ala baraka bake nga modolu batu inshallah ka kondondiro di na nasiru la fiar dun cewlula ka foye ko hakilo be ku wato bela mo be tote fono la bari foketen du ke jayi bak se sanusi jabi milan se yakuba jite nga kondong se khalifa konde nga kondong birikama karali Hussein Cissé nga kondong jimara bagadaj nga Suleimani jayde kondong lamil damfa ngaru be kondong Mohamed Lamine Diaby Angola nga kondong soxna Fadou Diba nga fanan kondong Mohamed Lamine Marena fokasa masi nga fanan kondong bak wo kamara men kala do nga modolu batu ali fanan si video ni janjandi ali kafunyolu sila faje kajibi ala baraka bak danso ngal kondo danso julolu ka fale fanan ko fonnin kewlu melbe Italy anim banko e fanna bela Mr. Songo ay WhatsApp groupe yele ako ka programme ni sembentuya wala mu membe kala je doro wala mu audio mel bota jam anen video la bolle sound la je woto nim momondi lafta kala faje doro ako albe yefuta nanje ala WhatsApp groupe o nyinto yo wala mu ayatola ko fallon bantaba wala mu ni lafta fangol na yela ado long ye tara nyalong al bismillah je dina kacadulante bara manke political kacadula fana yo bawo nyini kufulo wala ntolu janjanni hanni atara ko mbeka kankili mole yo woto momondi lafta doro sila nomba diala ajata bulengol bije fofana kanyi fofana jula bije anil loki danso yo lamin nyolu wolle mo groupe ni sambalal ngal kondom bak Ibrahim Aminte ngal kondom Mustafa Cissé Yadama Touré nge kondong
Asiya kadu kumandiro nata WhatsApp kalten du kalu jayi ka fali ko kodengi aldoma Basiru Siselomu bi kacamu mendi wala mu nyindi ko ndalu hakilo la joya anundele bata jomale ta ka londo nyini bare ngamira amal lawt bake de misigo nyi fabe ka nyandin na ka nyandal sasa fe duma fana wala mu nyindi ko be kacala wolela anin mbe kafundo la nyoma nyaadi kawokele bari nga video follow men drop nu koma video follow men tambit modia mutaje ba ikafa Yakuba Cisse ay video nyinjibe ay reniro keje yo niaje ay naniro keje andum Yakuba Cisse ako halu sunna wala mati wal zama nanu nadu ila Allah wa rasuli wala mu Yakuba be video jube la wato menna de atayadara momen nanga mo video jiba koma wasiyata baket watata fo mo wuli say o mo wuli say o kono motije meye neniro keje mo video lafitati la même mo lafita video la te koma watata mo keme saba mo tannani anin saba mo man neniro keje bari Yakuba Cisse melko itarika kumandiro ke alale kam nahnu nadiu ila Allah wa rasuli nahnu ahlu sunna wal jamaa ate dunda doron mo wuli saye fe men jibate koma nenirtije ate dunda doron anno ako ustasolo mati wala mu karannalo mati wala mu mollo mu iterti melbe kilani ma doron non mbadi munu alnyanta wahabiya lonna manna wahabiya la ko diamu jande bari la tara don ka domandi summarize wala ka domandi faliye mune mu itelu daji ko bawo momenko kila la taransilo ate bole noma mol meli video jubete koma wolu be mu misili mollete wol bugane ni roke bari meli ko iteli ko ibe kila drone noma wol katari yakane ni roke hanni atara ko dalila manna soto ate bulu komi ka kumonyi mfaniyani bari ne aje nga grupo pecho nyele wala kayya kacha me keno la kilindi nyadi anin kan na ya develop wala ka sambanya do kacha mole wala nan ni dina kacha te bari ate kira political kacha fanati bari na tanya memba ni nyandira pour nyi gamala ko dino le entolu janjam anin politiko bari hanni atara ko mbeka kankili mo def wodo say ni be ngol kumandila kankili ya kamma wala moliye ya karam wote be dina kacha bond la jele anin political kacha ya wala nan ngamen fo ni lafde la salinya nyinin kala tera seko nyinin ka ni lafde la hijo lonna tera seko nyinin ka ni lafde la hakolo na islamo ko tera selo nyinin ka bari jammunna badiya kacha dulal pour mun gamala hakilol sike kilinti wala munyindi ko membe baroba fo membe Ousseynou Dabo ba fo membe political party woto mbebe join na janne kam fan nafa kumala me yalon ko mbole di barate neni roke lafta men fo le to yedro wahabiya bawe buke idaji ko bay ndeto mu Basiru Cisse le dal be nanno mbasoto le benna serul akiyar mi lafta yakuma moy jam memmandiye audio dada yafo menyin kuma ka kiga Basiru Cisse le membe nasirul akiyar hani mo ya soto fuda tuba fuda lammale woto nisi janju woto bari jang jam manke ne nedulate inshallah say nga dum programme ko nganyim foko num Angleterre la palimeno ko ila mo follow me ya lonko wala nata Africa ikafa ile Lord Macaulay birana da Africa pour coloniser sono la Carola Africa yayi amuruda wakeda January karo atili fulaleti February karo atili fulaleti sanji wuli kilin keme say sanji tansaba anil lulu angalel kafa ko 1935 ni aje ngafo manninga kamala tek modol ka jibe woli ka français lef so ni ngafo angalel dam mala wol ta fahamula bari
wala mu sanji wuli kilin sanji keme say sanji tan saba anil lulu biranata afrique bari bira muruta ay kacha gela palimeno ko wala mu Angleterre palimeno ko akoye ko ndada afrika yaita je bari ma afrika no lujo mel yalon ko wor mu sumulleti bari ni adara nafulo lo mu afrika nafulo be bunde anu ni adara fahamolo mu afrika e fahamo soto akoye bari say ni laftam be kudula afrika no la nyaadi be wala folal yede e kay akoye ku kilindoro wala mun be kudulela e kay wala munti akoye wala munyinti ko kadum afrika la karawon kono bari mbe dunne la karawon kono nge karandin to lu fangulu la nge karandin na adolu la nge karandin na kangulu la ningoke ani la balu nyaal ke fali bulu ibaje la fo afrika no le nyinjiki ko ndolu fangal la kangulu wala fiseata itolu la kanguluti bari ndolu la adolu wala fiseata itolu la adoluti akoni afrika no le yo mira drom wala mu ngan kudila saymbe men nyinin kandoro mbole sotole inada wole biri nada ko inada munela wala mu kantolu karandi biri yen karandi ayatara fenke kafo kande kundan ko nyin kande sifo kande abota woldo kande kundan ko lo mo abe rawdatul majal nyina da tol ako arabolu nin tubabolu ye bayo karantolu yele nko may mansumande bari biri bayo nyin kara e mansumanje inada bayo nyil dinay ko ngadum biri nga bayo nyil dum bayo nyin nama wara menti doron aka dete wolal bawo mandele sumanje bari tubabole bugol melu safi ya safi ila jamanu lela anila miranya lela pour que la molu karandi wala bari nata wo dindol fanan la pour kandol fanan karandala atari mandere suma woto atari ni manke jamane kilindi ni manke miral nya kilindi okay biri yo system wala nadi ngela kamul karam fo say ngam mira ko ndolu africanolu adatentella tubabol la ado wala mu ada nyimmati ndolu africanolu tubabol la kangolu wolle fangol fisiata ndolu la kangolu ndolu africanolu bari tubabolu hanila jatolu wole fisiata ndolu kenyata wo kenya yole kunna falin anada arabol la karol wole ati nandi in fenke atondi Cameroon majlisi keba sodo laje moro lo mati ninko moro wala mu momel yalon ko ye ala karanno e kamol karandi wala morote talibol kataribu bari nyin Cameroon yano e ka fayle ko King Ibrahima Njoyo afamani abaluta Cameroon moro lo mati abe karandiro la anada safe sumu bondi bira safe sumu bondi wala Cameroon ka kan memfo ayo safe sumu le bondi aya safe kamolu karandala ka library lo wala mi ka bukolu mabo dame wadumo tubabol manna folo Afrika kana colonisation la je abokela wato menna wo sanji wuli kilin sanji kemesay sanji tankonondo anin sanji lulu wala mu 1895 wala 1896 ayoke o wato le bari birin abe karandiro la mel folo futata wala jamanol ti jaman wolle nata yatara nyim pare dandalu ko mala ay karam mu fata banko karo bela bala mul karandigan ila Cameroon kanwal bira yoke doron ina day keba nyimuta itata yafa kadum ila ftela system wala dundila say wota kenola nyilube educate kay fangal la kanwal say keba nyimfa biri yafa italibe sabatirinje jamanolu otumole français nata ani angalel saya dimma otumo yalon kam man saya leke otumo ni dingo taje dingo sa ni defata dingo sa inoto ikake wala nyama ina da dingo men say ndanoto ikafo le ko Ibrahima Njoyo o fana na da karamuni lo hanibi abe mol karandi kan ila Cameroon kanole birin angalel ni français lu nata wol fana yaaje ko wol bo système o nyam wole jamanol kele jamanol tambita nyaato say français le muneke ye Ibrahima Njoyo ya muta ya soro itata soro Yaoundé biri ya soro Yaoundé ina dalal library wol maka kitabulu mabo damen ka Cameroon yanol karandi
inata dimba dungo bungu bela yala bukolu bejani ala kafalu ye bejani saye mune dila angale le karadota français le karadota ñindongole ñindongole karandi angale kangola ñindongole ñindongole karandi français kangola saye mbi Cameroonianol damman wo kamfulo kama wole ke ñoo jawoti hanni atare be ka kankilum lef melu ka français fo wol ko ñindongolu tem fenti ñindongol melika angale fo wol ko ñindongol mamuda bari fo e dammal kelendi fo la bangla Cameroon diwni kabori e kata Nigeria ka kere fe jioliti wanni kan karam kam avec la Afrique du Rwanda Allah ko kam bala faade wato doli na miro dum danna muga suto sino bari Cameroon man kele nyin kam ko la vidanna kamale karanna na yawo e lo bari Cameroon be kele kam men na wolom France wolom angale nyiri ko wole fo ni non ka français kan le fo fa ka jare e ka nyofa fo mansa kunda ka kido mala moluka fo moluka bori kata kere fe jioliti ko ni non ka angale fo ni non ka français fo avec la Afrique dammal yaaje yole natinan wole yaatu nandi ko iben kudu nola atol la wole nyaam sayin arabolu na birin arabole jubero ke otumo arabol bina wato mena sanji wuli kilin kemenan yem fañol karandi janne yetu jam itata biri tata mfañol na ado anin na muslima yole sambanka ni dara sara kulle kunda ye majlisi ke ba taraje ibaje la ko nyimu ibala parenya fam sude la ko nyimu sara kulle ala dimbayalu ibe sude la ko sara kulle lo yiruti ni dara jola kunda majlisi bun ko ibakela wala nyama ni dara mandinga kunda ibatarra wala nyama sayen birin arabo le nyin sude ko namolu be kudu kanale e ko sayen fana memune kala be free education na dile la wala mu ngafo e ko mbal karan dale alta fe njor sayen ye muneke bari ke balu mel yalon ko ye ado lon ani kuninda kankono e kon tolu dala de dindin namolu be karra wolle tan wala nandi ni be sambala saudiya wala morocco lomba fo algeria lomba ibita university sanjole bije kan nangamo menta ni la sanjo tambida wala ite tala kadu munom ite kunole ite hakido sai ibe munekela mbe sambale yale nge karandi bari mbe karandi la na adole la anin dinon ko e dinolo ni tare baye la sin téléphone ya londi bawo to babole be business o la jale fana business o ala kuti je ngo fali yele ne arabo long ngo fola te jari la arabo ya mo fi munyi kala bango kay pleno joy ay bungu di yala free ay jio di yala free aka karandi free ay karam bungul di yala aba jola atakela amanjara wala bari ibaje la ko mfana yasilo afrika wala mun sin tolu dila wala mun ngannengulu dila wala mun nganna pare nyaalu dila bi ni dada gambia ne mandinga musoje jatoto isaje ko nyimu mo finguleti bara pare nyaay ta sutela ne mandinga kambani nimuje isa sude ko nyimu mo finguleti bari mandinga fingu be yele maday keda arabu finguti bara manna jan mune nata bala fana da bara beti hani arabu la mali baliya nyaalu nganywi alse ka kumo fo nyaabulu doro say yole kenna biri yen karandi adola ani yen karandi ko alalem watar alate yen na adol ila adol anin dino ya jahse ya dinna namol nana bi wo karanya wolen tolu kenyo jawoti hanni atara ko mbeka manne ga kamale wo karanya wolen kenyo jawoti hanni atara ko mbeka jola kamale wo karanya wolen kenyo jawoti hanni atara ko mbeka sarakulle kamale wolen kenyo jawoti bari wo karanya wala atinandi hanim fangal la kuma dolu bije njudu tala mbok mo fole ilafta lon madu nga fole manen gol ko ne dogo te kay kam ay boride bari ne ko mo te kay lo yakumo ni lamoy nakumo be nyaato e ba fahamula lafta damen fole jalba ko yade ko nyaadi ako sangosi yele ma luwolu na kuloro fali malon dante duniya jamano do be koydu wo mamben to lafindu jam batate damen ado kanake fay fendi bari fondinke lumume dugare ngalu hakedani foru lalu dalom to la joranti yalo jali bayo la say lamoy ako nyaadi ko tenke duniya mbe ku kendo le noma ku kendo fenyontati nabe folema anyimma ba kaw foyma hani alaya anyimma nyine be continue la ako wallahi nyonte munna wo duniya nyonte nyine la alinga karan daji ko nyimma
mbe nyaadile mbe kala dile dunia mole men foy ma wole muy manku toti bare ninna misali vendel ko ustaso lo mundi walla moro lo mundi na dinul be nyin 2 kilo laka e ga alifa fambo ni nga 2 kilo moy je 2 kilo nako da kono fal malon 2 kilo haram tal okay ngoye sabat tala al badru alaina misaniyatil wada wazaba sukhiru alaina mada lillahi da Allahu akbar ngoy Allahu akbar jali lammoy ali lammoy alay akamune fo fak falika la nafulo di menka fo alika la nafulo di ala akamune fo ngala nyini akamune fo 2 kilo abolaka amanga su goti de atelle a modifier aliya kala mol nyako don de su goti 2 kilo mel yala kafiro lo modu way man tubi fa yala nyalo ne mbadu ngafo komini ko adama baro kabona bolon ko nakana dira na fure tan to la kafu na kanyele mbusol mel bije nana nyol mbabu mbawol ye nyula bidon la dinne jambolu kati ye 2 kilo la won aketa wole nyama biri muhammad be bola makka abita madina otumo mele 2 kilo ni lawo man tubi fa ene ma muhammad fa je nyala malo mun kalimatu sahada to ha ye jambolu kati bari hani bi imaje ni arabolu bala lay kani misiko le sambanyola bari je aka jarigne fo ngana nafulo diya mari la memba fo ka hanni mbuka mo yaka memfo ya famule bari ngake nyonya ko ko wo datal hani sungaro ko non sala bari ngay 2 kilo memfo tay ale fewo mu 2 kilo de moda sonna wayla la 2 kilo ko baaw mu no sondo molu tem fambu ngade ngil ngasuku donati akimu bani ummi sudura matiyakum fa inni la qaumi siwakum la amyalu fakari hummadul hazatu wal laylu mukhmiru wa siddatil tayati mataya wa arhulu wa fiha liman qafa likila mutahawwalu ya ile kata fo ikafu da la umru kama fil ardi daykin alamurihi sarara khiban aw rakhiban wa huwa yakil waliduna gum ahadun nasidu amallasu wa arikudu zahlulu wa arifa wajha musol bina kodo binal Allahu akbar ngo yalilo alilo Allahu akbar yalilo ngamune fo ngani kumo men be fode ala kutije kila kutije bari mbenna mol karandi kala yalo jumale sugoni la alizaza eriya wala mbadala sila atata wulo kono suviolo aka sololu melije ngakunol jete solol balo be kalan ni jadolu tibali bela aw sifale safake kitabo din kanyo karandala bar nimbo la ka musu boleti nimbenyi la ka mu 2 kilo leti because munomu yali hakilo leta hanim buga ma kamem ngani daliba fi adala 2 kilo mella hadiso anin kuriano wala be nyobu bari bawo be la kan na kamole la mbenna di nun kardela le wol kana walla bawontel mu ala molleti mbenna musol kardela le kana walla bari ngani don mellaten aliba lam moy kanten arabu kama billahi wallahi talla ala kumati je kitabo nyin atata le fa banta ala kutije yalla mun bije nganna suwo sidi nsele dan na suwo ga sudo ndada wulo kono ngajato je jato balo betenne sudo balo betenne akitabo beta na banta wala bije ala kutije kila kutije bar nimbo fo ganna musol bina fayen sokko dola Allahu akbar ko maram buka mo akamen baawon hakilo tem fangal bu hakilo be molle bu ngoy ko mo fingulu alla alamu arabo le albe alabadu kanne ko arabo ngo kristiano le albe alabadu kanne ko tubabo alla duwa bu gajabi billahi naka jabi fana ende ja khalide kadu munam mo fingulu lamu moluti meli alonko hanibe ala danila e kam memfo ala e buka moy nganyoni ninka Qur'an karam le bekeri wala na gamu le bekeri bismillah ustaz almay ko di ala ay dua la amin amin allahumma bikumala nimbare da nganyoni ninka ustaz gamu le dua gonde malaka mu nefo e be ala dan le malay kamnef e jigida ko kamuda ala ko ali yellon jannali kambatu ndollo moluti melialon ko 95% gambian ko mum muslim molleti ay agri bari wo 95% ko no only 3% même salola kalon aka memfo 90.3 abebu kala ka memfo ala salo ko ali jigida ko wole be diari alay nganyoni ninka ali jigida ko wole be diari alay bam
nganyoni ninga wala be diari alay ngamolu kondo meliye ngwe mandika ka diamu commence programme de dano nyame commune diamu nyale bete wallahi mbugatar kamfari nimbalo kandita dro diamu kataki nyolale doli kamina ngatar kamfari ne yang kumandi kan advice ngoy wallahi mbeten ne mfana kala file ka doma ba nimbalo kandita dro nganyina mfankule ya famle okay na misi na sungarol kono jude sungaro kono na society kono Gambia usaso la background note kawandila la background note ka arabu misir gol melkije ne misali fe yenyum kora la keje ibe kawando ke ganna fongodo dol sifan kamfani ndede usas la mola muno ba ka kora la keje yalo nyim mandara deglo la ga be abe kora dro ne kosika bari alla background note alla misirol to ba radi bungulut alla tele bunguluto e ka arabol melbileje e ka munef be ka arabu sugol alife sugol mal yake sugol hani den kilolom sungudu jamu e ka tarawole ila sungudolu e ka tarawole jamu kan alla mol koleta e kol kala kawan la background note albe kawari ngoye lonna nin atrako ala londo ya nafa ala lonna nyi ma selfies lonna nyi lafde kilinalu ye aba folole ko adamadi ya kono men kumayata ye kara ila kama ko doron ye hamba jayte ngamira nga video post al yajel ako karango be nyimma e fonga la kama ye kara mo wonni kala mutata e kole wala dina alfal mer be tambita ila ngani yo mumenti wala mu nyinti ko ali educate al fonga la kama ali ka kuma kilim vali lambo aliko tubabol hakilo diat arabol hakilo diada ngoy mune tubabol hakilo diande wala munalni den da kuwo kunninna itali ko no atolu nyala bari ne jamano muso e konota bawo ala ya fonyere ko dinnun ka folo moyro lele nabe kono wala na nabe adamadum identify la nabe adamadum fola dawda aka foyle ndelenga moyirlan tulo kela anin jerla nya woto ka tandiko science fana ya tandiko adamadum nabe kono aka moyro kele ba men atebe ba men kono no ba ma diamuta ka moyle dim ka moyle aka memfo bari nin ngodo be bla nakirim ba ma bala no diamuta dinnun ka ngunu le moy bara buga senyama bari ba ma nyi me ata duni no e fen aka moyle woto kabirin jamano baba ma kono ay jamani kan moyle kabirin arabo baba ma kono ay arabu kan le moy sa ni wulu nin jamano wuluta aka karan ala kan le la mavo kando moyo mambete adal kana miskot kan be moyo betia bari njamano wuluta aka karan ala kamolela aka kum kilindoron wala kara ni arabo wuluta aka kara ala kamolela ku kilindoro aka wala kara banko be misalite mo fingulo moti me yalon ko nabe kawo kan kara naka ku sabale karanji ninin arabo be sirin class kili ite mum mandin koti inin arabo nyin atebe kilindoro ne karana itebe sabale karana saba wala mo nyinti ko arabo nyin atebe alphabet le karana ifana mbole karan kali kanyanta kilin fulanjam itebe men karana kuma kan men ibafo kan anyanta ka fo nyaadile kala lombang fo kala lo bari ate to karana de ba ate yolo ne kadum abama ya susumdi walela ate yalo ne ko ka inanda fo le kamole kono walla inanda fo le newle kan ate yolo ne bayi be de karandi la wala ate be sida be la moy fulanyam akoto mu muneti halanyin akoto muneti ate akoto lo ne de baw janna kana karam mun kono bira baba ma kono kono kaw moyde wodo say be de karandi la fo nan nay la kamoto ko akoto mu nyineti say ni atara itela kan fa mansuro masin kono iba translate ni english ni mono say examo do e be dula film fala na jele même ni arabu do même wa atar wo yeda say de sio sanyi tan sabay bo kala karangole la ni ndo sanyi tan ni kono do apareta karango bela atadala do kula itebe karana fo tiyo ko e be kan do ne karankan education of man nafo ale be nyine imaji alla usasol katunyola ibuka foka ama harafo foku wote nyandalo nako yarafam harafo nyim fo nyale bala sa itewe o karanne wote nyandalo nako ibo karan kan separate ay safero mengala safero man koreki anyanda lale safela te lu safi wote nyandalo nako yarafa ke karanni safero fanana la faye wote majali be sonkola
kadu munamu amankalla mada tongolti wala mu ali ba ma nyol la counting wandi kan la imaje are very asemful ara usasoli kallo mimbaro kay kanyo agents ima arabu kan moy ima harafo foku ba munamu alla kante sai ni songo banda muna nyanda kake tuwa karam fanan disemti ni iba fole ko misal fe com ibe karanda alphabet la COME com nini angale be siri we alone know what is com already so ibe tajini kala how to pronounce the word ika fo nyaadile ika de karanda lawala de ibe de karanda lawala what is the meaning of the word ibe de karanda lawala le atiyo lon sa kamunda kawo kan atulu mofiungulu nali ba karana alika karana sinya saba wala dinandi mofiung ka karan sanni tan saba hani sa en kan wodron akawle aman kan fo ngin ko endi lo ya famule wonata ke menti fana wala nyinti ko mo mondi ni atara ko 40 ate karan nyin ayata dam mala wirkinte yandi ama mo be wirkinte yandi ate damma ay wala wirkinte yandi wala mondi ayata leke mo bati bara la family fam amoke no mo bati karawñing hani bari ala musolo amanke no je mo bati bara la banko fam manke no wara mati je bari ala kan fam mandinga kawñing amawliri kinte yano kadu munamu ay karawon kade kunkilimu dam male munamu abe karawon ke ka wandile ha bari wo wandili mel kafda nyoma ye karawon ke la kamara wole wala kawñi kanti fo ya sodo masin kono e ka safeno fo ya sodo palimenol do ka fo no dawda ka translate into any kawo kanani adrabe dunia kon ya famule bi nini somalian be siri ndol men na da baku wela ida europe jangalon nini somalian be siri class click misali fe italian ko go ilatija ko commerce tay sayin alibe ma kotolo ite ma kotolo somalian ma kotolo arabo nyi ma kotolo atel men be class click say muneketa iba translate la somalian la gogul we yalon ko ala kamala ko abe nyaadi arabo ya translate arabu kamala kayfa halu ka abe nyaadi say atul man nin kolu anadel fulo anadel sarakulelu anadel jolalu atul kalo nyaadi la ba translate la angale la hanisa wandi kan al ka translate wala la kumo dol dumbije italien do walla nyin kandolu ni afali ite kan mem moy angale kan abuga sense make sa ni malo ite katu wala nyama soko ni la tija fa ma angale kan moy somalian la mo fololu melu la fata nyoka wala lo da somalia kan la fo ye somalia kan janjande dunia be ko ne ka translate india yo le ka to dam mamban colony bari adamadu kiliya wala ka do ko ke anin yemenje wandi ya yela fala ye bari mo fiungla kolam kuti me yalon ko abuka hammo sodo je ali hakku nye bari ni aje mbedo ko media mo menata ko leata de nganeni ro sifa mentani kama istumoj ba maneni ro yeneni ro sifa onne dol bi je wali kam baneni le ka safe nan ka kinyena because muno nko ngalon kata nyadi akamunda wole mandiya dodu doyen ko nan abe Senegal Gambia no lo akonde be nyim menna mbe arabu hasidiya bari ndebe falale arabo la fisamante ya ala yofol akomuni adina ninkafo karimu mofi uledi nabiyo me karimu mofi uledi Yahaya mofi uledi Esa mofi uledi Maryama mofi uledi Zakaria mofi uledi Adamu mofi uledi Nuhu mofi uledi akomuni adina nkof ba mbe arabo le hasidiya ka bari arabo la fisamante ya ala yofol nga bismillah ndem muslim wolati ite muslim wolati ha sa lafda menna uzas mako ya ala ya qur'ano kono dame ko nde ala le arabol fisandi da adama de bet adinana amanjere nyo sonkando la ka fonye be karle hasidia ka fonye walla ya hadiso fonye ko kila nyi mako arabol le fisiata adama de bet afonye amini mininda man qur'an aya soto ama hadisa soto ya famule akonye ko kila nyi mala wulu arabol kono dron wo fanga arabol fi samante andi molu betle nga hanisa inde yakuma dolef kila nyi mala wulu wo arabol kono we arabol fi andi da fongol beti ha wo fana fonye kila le fo banko ndela wulu arabol kono wole arabol fi andi sidolu beti wo fana fonye bari nyine kali kamfa nalbe siri mimbar nalbe siri
manni gogo ndele fisata surwati ali kamfal ko tribal solomadi ali ka son ustasol kallo ale e ka fale arabo le fisata alti ali fanan ka fa Allahu akbar ali ka sallu kuman mirole morike miramen ndola mirole e kata siri mo kan no sen kumata me yalon ko ala mafo kila maf aka fale ali ka son ni al damal fisati nyota ali kamfanyo kam kuma kan mo mon nin kafo kuma kan no me yalon ko kuma kan nyawni mulo munat na ka bomin tole kila nyima kale ko la fadila al arabiyyu ala al azamiyyu illa bittaqwa ngamira yole ala dala kale nyadi inna allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum la fadila al arabiyyu ala al azamiyyu illa bittaqwa inna akramakum inda allahi atikakum ako nyadi kullukum li adama wa adama min turab ngamira yole several place ala yo kuma kama fo damen ko moment fi siya mo fa ale ka som because munamu ya ale hakilo nim fulo men fele wala fi sadeti isi balak ye kelo ka ko e ka loy ka arabo fi sadeti ka som e ka arabo gam fi sadeti e ka som miro le mol ka men miro le ako wala ate kamfa nga gon dede min be ko mo fo la de mbe dalila ko yoro sodala de gaay kam men fo ila dalilo le dalila tal komi kam fadante kamale doro bari man dalila nati hani say me ya tanni ko kila la fisata mod beti hadisa kili mbirimbula tan kumo no ma fo arabo le fisata mod hadisa kili ngamenje e ko jumale afilari e ko bunu abbas e ga ko nyaadi kila ko alsi arabo kanu pusa bakam wala mu Qur'ano jida arabu kan wala nde Muhammad mu arabo le alkiyamalum arabu kan wala be folay ko hadiso lo mulada hadiso nyin noma biri mulada hadiso noma ndada dara ko hadiso angale ka fo menna fabrication ya fabrication lon wolo ndi moy do moroke arabu ke ba dole sida do moroke fa kono fada drom abe kacala kuma kan wanyim fo to nyaati da famle so ibita jela ko kuma kan wanyim ni alquran ko man nyoma so ya hadiso nyinke wala to nyanden nimmo ka sinya do ko foye ifanan ka som because munomu yale hakilo leta kal hakilo ka itolu hakilo sa ni ko nyako basiru kanyim men be fote munomu na problème solfulam komi mo fimu e tarano afan bulu problème jomale nyanta jaral wala kuma kan joma men nyanta ka jar kuma kan kilindoron wala nyanta kadani problème o be jaar o kuma kan wolum jomati wala mu fengeti atondi ba fode jabi ala ay kitabo men safe mandinga kan na problème o wala si solfu wala mu kitabu jomati ba fode jabi mu ne foje basiru sulata wala mba fo laliya ako ay kitabo ni men safe sugu kitabo ni ako pegu langlo tolon ni mo be sinori walla nyinata o da kamunda en sumankule ndol mo fi mudu ni mandara sino la woto be nyinarinde na tara be sino la dum woton ka kirintil ako bari abem pegu dale ay sugo menke mo fi mu be tadu la sodo je wala mun sugode kana korondo de kumale bijam ay mune foje ako bismillahi wanir rahmani barakola wanir rahimi ngani do ko folo walela alhamdulillah tento benda mansay men tento te banno la nemo kaye men fola ay mune foje wotammi ko lambe mandin ko lube kilila do ko wala men nyanda nimbe la fita kairola akabal kumandila ba fode ka bal kumandi mune ke da ba fode kan kumandi nga nyinin ka sai nyinin ka role bije ako abe mandin ko be kumandila nimbe la fita kairola ako nko sai ba fode nam muna mu kairo nyinti kullo lella dan namo findu ye kene bato mengandu ko man na koy mansolu ferola aha e kan kumandi wala ha
ako kullol le lata mo findu ale kene baado al nya bala mune aldu koma arabol min tubabol e fero mel lalika abali begu kan kaw fero le tandilla aha ako nyaadi ko tek ngajele ko mo koy kafollo de la kamala biring kunun kanabi ani jankuila adola walende begu woni nyondolu mengaje tento be jerindira manso e nyinkuola ako ayajele ko mo koy kafollo de la kamala biring kunun kanabula fobila ani ye jankuila adola bari wala yate begu anyayele ani modolu melinga woje woto tentobe jelindira mansa baye nyin ko la me nyin fero lu jeno kada ko nyaadi mune keda biriye fero nyi ako londo soto mandi ya sago wandi kanto andum monala kamonala ado wolute fatanola nsusu da kanna woni ngamoyte kanyanna hanisi jamanolu wili kyate kenola aha itonya ha ako londo soto mandi ya sago wandi kanto andu monala kawnala ado wolute fatanol nsusu da kanna woni ngamoyte kanyanna hanisi jamanolu wili kafu nyomata kenola imaji albe sogari ibuka harafo fokulomu ibuka harafo foku albe nyon neni kawo dronela bawo munomu ali mansusu wala bari momen susu dala anite amoya linete kanyanna bavo de ko jamanolu wili ya kafu nyomata alte kanya moya teni nyana lin londo ti jeto andum lonna fana filda memme jankudinola ngam safe bende hani mansolu mata bi barinsi dino wonin sulo li lonno wala ako moya teni nyala ni londo ti jeto hani londi joma wolu ngole nyininka londi joma ikira bismi rabbikal ladzi kalaka londi joma karan joma talabul ilmu faridatun ala kulli muslim ajoma ngole nyininka imaji ba fode fana ya dan jele sai balon nako kumo ko dum mendi mo mondi la kangola ni londo kasolo je wala muy dala londo anyini iba so wala mu de mo kilinta kere fo men man kala mutade bari mo kilinta keri ay londo suwandi ka fo ko alabe nyituba arabu kara londo dronnem ko mo be nyanta ka wala kara to nyata mo mondi ba fola londo nyini londi joma an ka wala nyinin ka wala nani ba fode ko moya te nyi nyana ni londo ti jeto andum lonna fana filta memme janku dinol akon na kamulu saveo benda hanni atara mansolu mata bi bari na dino anina sulon solo nal ngamira mbole keka na meta fonnin siro mansosi kaira keje nsinjanku menna burai foro ya lufanola ako na meta mansaba fonnin siro asi barako kenna ko nyinto nsinjanku menna nga foroya akamunda man foroya de ba fode to nyala man foroya de ngole fo mole ngoyendol mu jongol le hani say akumo ka mol kawa kuya bar hani say ndol mu jongol le ku sabadrom wala mu joya mankuto jongo aka mem foy kabula fulal kanjo male bentolu bulu arabu kangolo mu ani arab français kangol ni anglais kangol akamunda mo le ben forindi kala kuma kangolo jongo fana ka fayla fo okay miro nyin akabona mintole western miro kawle use jongo la miro mole ka mirandi sama be nyine kala barajo mambe menna western baro mbole la imaje alla manza kundal ni tuabol be nyola mbe ko do di la bari fo nyine kala bankoka woda akamunda baro membala be wandi baro la nyina mu jongo mankutoti wala na bafo de ko nsinjanku menna buray foroya lu fano la wodo mam foroya akubari modol lu sajigi gonye mbaro mu filiti warang dina leti nyamu yemen safenan arabola kedangu katunga mario dani menganda fonkana ke ele mandira moti waran fula imaji ako modol lu saje ko ni tay nyinke drom aliye mandinga kan karang wol bafo lale ko nyimu filolet ale filitale alonne usas garola alonne moro karola alonne atmuleti ako bari modol baaji la ko nyim baro mo filileti waran yibe dino le tinya kuoto ye men safe na arabu kan ako bari kane dankude ka do ata kam ala dani le menga da fa kana ke yele mandila moti akana ke bon furu ala lo mu defo je ko dengue dalilo foy maaje kila lu fonkite la molu la kan damal la ka moyta nyamen al qur'ano la
yalo ngole foja kilariamo ala ko ngaki ala kanwale ala molu la kan esa ban Israël ala yo fonya Qur'ano ko inni rasulillahi ilaykum ngamara wala atolu ban Israël an kol yali kinki al dammale kan fa ala mole foje Musa yaki ala molu dammale kan Nuhu yaki ala molu dammale kan Ibrahim yaki ala molu dammale kan kanjoma aka kan men fo ala molu ka kan men fo wala na ba fo de ko foyta maje ko kilale fon kite la molu la kan dammalla kamo ita nyame alquran oto nemo nin kisobe kilalu beye wonin mantolu mumme katabula yawma lolum la ko nyaadi ko tege ba fo de ngata ha wala yati kajjalu kanse wondi men fasaro kedanye mandin kala kayeti hakilola femma oge fo kuma ko indo nin dalilu sina man dolla kanyo moyo nin batu sitanyola dunno to nin jakalo dun tanna kangolu kono ni wandi kanno mana adolu sabola aha ako dunyoto anin bo nyotoro jakali ba adun danna manniga kangolu kono nasara kulle kangolu kono na fula kangolu kono ni wande kan nomo na adolu sabo alla problème woni ne ba solfla kan keme moy first thing ye educate fangala wodom kumandiro membe keri wala mu nyinti ko alna ale join momonding bi madingulu kele killing wala balu kan jihad killing ngole fa usaso le ngalte do kula alte do kula de yaje ite Gambia usaso ite Guinea Bissau usaso ite Casamance usaso inu melu tada nyola Saudi Arabia melbota Mali melbota Guinea Conakry melbota Côte d'Ivoire benko jidal melbota Burkina Faso woto inolu be bendanyo kam makajen o mandin kolu nyili ni askeno ni be bunkili welle safero ke ka Saudi la mansa kundaje ka foye kon deli fan nafan sun kan sotale e ka fo me enko na di nunu bole karanka ninna safe sungulum dunia mole menkel lafta ka wolek e ko e wala munti wala mun lafta nga Qur'ano be safe na maniga kamala ganna di nunu karandala baw na di nunu manke arabo sa en Saudi Arabia mun foye wala mun nyindi ko alla safe sungulu nyuli fali se dundi no internet o kono le ban ka dundi machine kono pour ay Qur'ano nyin safe no ka hamba kelal sa ita machine de dala ya men nyanta ko kuma kan ludun la safere dingul bulan la machine kono ye charge kodo men na kodo te bul bawo karam la yeter sije ye mo kelim bulan kana Mali Guinea Conakry kana doni sono dan mba mañul melika kanjolu fi fo mel mu jata wa filal fo mel mu businessman ol ye bulo la nyoka ye kodo diala yoleke ka kawnyinta ka di Saudi Arabia la ka adunni machine kono bi Saudi Arabia wo ka Qur'ano nyin safe maniga kamalale ka kina Guinea Conakry ni Mali ani benko jidala ni Burkina Faso ya fam len kamen foy bi den truki o maniga kan Qur'ano ika wole safe ya kina mannin kolejam bari bi ten hani arabu musolu ye wuran Egypt sate ko na le video nyinje kamolu karandi maniga kawnyin wala nanin koye ko alibe karawo karanna aka mo killing akole wirkinte yandi wala meya karam bari ni atara lota mandinne la nu nganna kawlu karannu tanum bi mandiye dunya befa mo be si wirkinte aje ni ko mandindron e kalon ka banku jomal image mo wonni karanda kita woli yoti adobe dan nan najele ndol damalle balon bari ni yake la kawle la dunya le be la kawlon woto wodo ko ni yoke dunya le wala nan nin koye ko atolu ni wol karanta nyoka woli be nyim barole la ya university law e ka dinyol karandi e fa kangola e ka hadi solu yebe yele mandi bini bolu kitabu kotangol yebe yele mandi maniga kangola e kela mol karandala atolu nata telni fe manna fondel mu be sunno le keleka sunno be bidon le keleka atolu be fe alla ateli be fe alla alimel be nyokanje wala be nyim barol ali kakkele jongale ke jihad jongale be madingulu kan na manke jihad kilinti wala madingule karan londo bi ila banko ila kanwal o kele kilin o jihad kilin wala be keri ala e madingulu sobaki na fale ko Afrika kono men ka fo nko si kilin wala siyata luti wala mu hausal
75 million hausa membe keri madingulu wala mu million taw woro wula ani lulu hausa men ka fo ko million talulu ani nani ani point nani wala ka fo ko wo mo million talulu kono moti je memo kafiro ali be muslime ali be yalo ne ko ala mantata keri namanke alati ita fola ni moye be alla nyin tamo be mo men ka fo ko yaje kafiro mata ko birata wuluta kafiri yala kono biiten aman soto woto san kele jumala bentel kan madi wule londo bi nakawala wala bentel kan wala bu jihado al kam membe jihad tek ndel nara sunna kelo la nde bidam le baykan nonsense o beti la jana bi ala yadu so hawsal ni la wasiya be million tan woro wula ani lulu ime fansu safero soto nay kam men safeno biten ala yadu so wala le al nimmel 40 nyola dine al nimmel 40 nyola mali wolle nata e bo baro bela ibela modu karandi kan ibe kulu kan ibe daji kan atal be sonkola albe nyon nenol ni lo de la jamme ngolo tomu ye da fay modolu ma ndol be kilo ke ga alala kila kam ngoy koy ka kelo ke alala kila jomale e ka kelo ke ala jomale kadum ala ya fangala kelo ke ala ay ala selo telefonu e ka jomale kele ala ka nyone ni munela ala ka bula nyola munela ala kuti je ni ala kuolum ala démocratie sorol wolbe jurmani alquran ko sora boronya ala go la ikraha fi din no forceti je al halalu bayyin wal haramu bayyin abebe koyrin la akonyadi lasta alaykum bi musaytiri illa man tawalla wol bebe je iko be karay kana sa taw ikamolu neni ko te wol mu bidam wol ite man kala mutade membalu kam woro nyindi ko mbali be kirila birin ustaz kundalo fo mori kundalo mo mon ding ye ding bondi ya samba ta karam afan la kawla kadu nyin karam membala ndol tata nyin nanga dingule na ye okay itakela mol be wulu kan say wol be fahamula bakele de wol yalo ne ko ndol ya tiñaram mu mendi wolo wandi karam wole ndel ya te wole ndol la pareñalu falin wole ndel la mirolu falin wole ndelu fawlu kedam no jawoti hanne ataram be ka kankele wol because one misinterpret kanyo karandi nyo kongola biringi arabu karawani mori karawani na dungu danyola donke danyo jawoti hanni ataram be ka kankele wol wota sa min benda handila do wala mu nyinti ko andum usazi ali da hal kafo mole ko yal qur'ano karan kawo kan na manki arabu kamata wota qur'ano da ali da hal ko fo usazo ko mo man soto de yalon ndesane alla ko mbala falati mo fimu ali fangal la ko ali sinyo sonkandala pour kanata nyaato atari mol yolaki ibe siring gambia je yalo ne ko français ça fait da al qur'ano lan pour mun kamala français diwlu sa karanno amanjare ta londo nyini koy kata alale karan sanni tannani sa youtube dal tabiti ko de français qur'ano sang ya moyle ala kam même jamano li yole kela moluye italien li yole kela moluye portugais li yole kela moluye e man kuma foto de oustaz e man kuma foto andi nyaayo kitabo bejele bari biri ko manninga qur'ano dron ibe balanay ko ma haramu dal because munomu al mallafali fanna moluye menke e man kuma de bari ni dafa yo kedro yo kela modu bulu ku furi muti buru muno kamamu al keddo ko ke moluye al mampare kalu al fayale do ko kale faye ni atara ko ate dala alla saudi arabia ita print la kadi mandin ko lali ya fa al tekara alla saudi arabia ita le ka print sanji saba ibe siri nyi mandika kan qur'ano kunna a saudi arabia yela wato betuje ka jibe ka kisi fo bataro man dunje wala fe man diliti je itelle ya sani ya tampu iko la mulal karada da yamoy truki ya qur'ano nyin jibele ya translate ka kisi ya tampu iko la mulal karada da ite karanta nyaawo nyaay molsi ya bidangolo nyaawo nyaay molsi al fatam molu ma isira do fana moy gonde ngo karam go nde dati je mune gata woli gasalin ko kan Allah yo sabari karam le to hani sai ibe arabu karam Allah ha Iraq Morocco Tunisia hani bi woli be jalam bato ke kay arabu kan kilimule le be men karanka fe man tara wole Iraq jalam ka batu je hani bi
wo arabu kan me ba karanka Egypte kasila chochol kono ika esa ke ala diwti wo arabu kan la andu ala ko kumata kerin duniya kono meyen kamfa foka fo ndeni maryama le langa esa soto wo kumo ka kamfa bakir wala adna ko tagadu samawati yatabattarawna minhu wa tansabul ardu wa takhrul zibala haddan amdahu lirrahmani walad ngamen ala yola wo kuma kan me ala ko aya kamfa abe foka arabu kan la mandara foka manni kan la bide isabay man ndi kata kerin bi duniya kono melka nyo bendi ika fo mole ko ala esa wulude dakat atije bari bawo mo dandandro wala kasari o manninga kamala iko tete manninga kam karana bawo mo kasari wala bari nyinata ko be arabu kam men karan kan wala ka ala neni wo arabu kam la hanibi kanu ni ko ala dingu soto la ni maryama yela wala may maryama fudula dingu soto be ala neni kanne ala ko kumata keri me ndimi ngo kumodi abuka fo manninga kamala aka fo arabu kamala nin tubabu karande wala moyde he ndede kan go karana on himuna mo wala kasali tubabu mandinga kamala isabari karam la teto ibo angale kan men karanka wala o portugiso men karanka wala o spagnolo men karanka wol fananka ala neni wo kankilon lay ka jalam batu wo kankilon wala ka saliman ninga kan wala aninga jalam batu dumale garaw nga nyonyi ninka so kuti je wala munyinti ko ndolu be ke ba male nata tubabu du jam angale kan men ka safe ambuga correct de baral ka fahamule ko nyanda ka lafda ka nyinef ali ko lonne ngalo njan manda karam mum fonto de nimmeli kala bunkili ni lafda how are you safela ngawalle nyininka wotuma be kamboto isa fo nye ko aka safete ne ngo safe fo bi alhamdulillah atol meli yalo ngal jita ni ngati ngo fen safe dro hana man korek al kalo ne go na hammo mo nyineti ko safe sako mfon kangodu mfa kan ndeke bata le ke bata minto sanyi tanan sanyi tanu nabiyo mo nabiyo me yaki ala mo kan sanyi tanan le namanke esat e be karanta sanyi tanan ida man sanyi tanan aussi ko ida karana adrese mulije so fengo fentije wala mo nyinti ko alla nga joy nga wala data nga be suute roke mafo bebe londi ba so laji bawo tambira bi na fulole be nyinin kan bari be effort ke ka suute roke je ko nyanta ka nyin safero suute membe saferi mfan kan you see aliou min de mera maybe translation no nali ko mole ko misali kamaya usasol ko yeko ne alqur'ano karan translation no la ita faamula ko ni akaran arabu la ndman so wala anu de sonna wala de yalo memune folali melbe sirin gambia wala be sonna wala ndenya ahmad didat jele ala video lu momo nin ke follow ahmad didat la video e ka follow billahi wallahi ndanga mellon alqur'ano ta arabu kam ma ahmad didat malo bara fonye ahmad didat mam men faamu alqur'ano londodo wo ma atolu nafa mel yalo gali arabu kam le karan ali alqur'ano karan arabu kam malen amal nafa amal mellon je mal nafa mo wili woro wula ahmad didat translation a wala karan alqur'ano angale kam akara wala mo wili woro wula a wala tubin ide qur'ano be karan arabu kam la hani mo kilim fa ma tubin ni e kana fo mole ko ne gal qur'ano karan kawo kana manki arabu kamati o mansene ide asene yarum karay ma mo tubin ni ko mu docteur Zakir Naik bi me yalon ko dunia be yaade tamini dawa nyaato translation alqur'ano kara wala o mammello alqur'ano to amato lu nafa to meli yakara arabu kamala amal nafa so nal ko mole ko alqur'ano la translation ni o karan ite londo sodo no la komi ita fahamu no la komi me yakara arab nka nyone ne wala le ndele nga docteur Zakir nyol jele nga amad didat nyol jele wala arabu kan fam moy ma moy e ma alqur'ano fam karan alqur'an arabu kam mal wala mammello je o matalu nafa to meli yakara arabu kama o mu nyone ne kumole pour ñin kamadron yala image ator mo fi wolle molti mel yalon ko ni be diamu lale falete fa semben tun yandina arabu kan la wala tubabu kan non de la molti lale jamanol si jamanol bendi janni yera kuma kan be fo ila mol be jikirila yalon ko quand même fo wolum toñade amanjere ta maniga kan ñini nan pour yela ko mo semben tu yandi wala pour gisol be ben na janni ye diamu ila mori yalon ko quand même fo amanjere ta suwa kan ñini nan kaylam ifan semben tu yandi wala bari mo fi nalo ta ñom mo fi nu tema nama arabu kan bulala diamu ko al telala nama angale kan bulala diamu ko al telala because munamu al hakilobe molle bulu
wala mu ko ite nyanta proof la ko ite mu to be to nyale foka foni arabu kan le layla kuma kan kuma sifati society jomale be mirala wala naman ken toluti wala dinani bi arabu karon fa ke damburu dolin fayot ye dolin fayolon wala bisay kata arabu kan do ne kara hani man kara yena lo mol nyaato e arabu kam bafo Allahu akbar be ko malan goy lonna adara tous bari say atelle ba richindila atelle ba ko do nyigala ya diala ali ko be kay adara man kara bawo munom ali ya jigi ko ni ma wole kanfo imari manke to nya moti ni mo kanfo imari manke fisamante ya moti imaje mo be ba nyini dindi meram bi ngamira Musa bodo setle bodo kaso de dindi meram me mankara dindi meram me mankara bari munom bawa tata Saudi Arabia la nata ali ko wolle ni kandi keke alat bawa tata arabo le melbe sirin ali fe fangal be jutu wol na manken to la society mo buke mirate so alo fo Gambia no le ka fo ko kureano ni akaran translation la wala mun ndi ko ta fahamula ko mais ame akaran arabu kan la alo fo wole wala be lalal ndanga Ahmad Didat jele ngal lamoy Ahmad Didat ndema ko mo mel lamoy aman siyade Dr Zakir Naik malak mo mel lamoy aman siyade Louis Fragan malak mo mel wolu be ya ke translation la hana arabu kan ma fa ngay malo o mam Dr Zakir translation wo mam mel lo alqur'ano wo translation o ma dol nafa so ngamira ne manyina wato banta kadrum wati kilindoron ka wala diam yo wato banta fam fo minute nan lata ka wodo ngal tendu bake ngalu jayi lo kunnala mo finnano me yalon ko kilani mala dino be lori wolle ka wolle dino nyi muta fafra bitu mbole la tari ko natlana yalo niaje ngani ka talu nati mental free wala en tolu batan wala on hakilo be joyi yale ke kanyi nimman diam ko joyi ya hakilo le bondim bala ninna tari ko lunata fanga africain walte lala anun arabu tari ke jurmole be mbulu jamme yalon ko nyanta yi folale kaaje ko lumu wuli yallati ini dalila koyo bari mbokira nyaadile wala mun ka kol mel mira mel be dunni horo ko kono ngol bondale nan kalandale plateau ka ali yesute comme image yalon ni tar Angleterre e kam moto bori ni nyadi la ila moto school do ni dum daje mun kata safari nje angale e ba sambala buru balla e kulojo kete abeka safi angale kawla ni lota e be bak la to abeka so ni be moto bori la angale dinnulu e kam moto karam angale kamale kam moto samba italien li le translate yake italien kamala italien dinnulu kam moto bori bari portugais li le fali yake portugais kamala portugais kam moto bori bari talu jibe nimma karam portugais la mbakara na jamanol wala italien bari ni natako ko kuma kam me ya lon ka be safari angale kamala angale dinnon kam moto borindi ni yo safe man ni ngadi ni we janga aya karam afana me moto borindi la aha ni bi dala be bulu bala kala tek ibe fongo abe safe man ni ga kamala ya bu ko di man ni ga dinni la ye karandala ya jibe te moto borindi non bari mbu koki ba hani moto nyanta borindi la angale kamala ina tano 2 plus 2 ndema londe bari ngamira telon 4 plus 4 aliko nyadi 8 asamba manika dini wa fay ko fula kafu fula ma baba fule jollem nani kafu nani ma woro ne manika dini karandala te ngabanola baradoli amira al nyanda nyim be karanna wandile ngana duwal jibe foy kamuta ngali nin ka wala na duwal foy kamuta le ba al besiri al mamo fangoro a befo al qur'an amin nago salamu alaikum nganyo nyini nga kamune vom malo agamunda idali mije 2013 arabo le salindiro ay kutubo bang abe duwalam be amino mu daga billahi wallahi tallahi abe dankarol alama bangu jarajaro kala jang alama tubabol halakila awo fodrom nga amino bula mvindira nimmel bi je ngoy al yamol imam ka duwa nyame nge ko nyahani mamoy ngoy maaj albe amino mu dala al nalla jami fani imam fa al bebe jarajara la ji banko duma bawo labu na jano buka fo daboko image mo fin gunda nyine balikan atelle ka ala batu al malo al kam menfo atelle ka ala dani al malo al ka ala dani menna atelle ka amino muta al malo al kam men amino muta o ben dolle ka because ngamira ko nyimbe nyanda kala wandile atelle ka al tola al mammello ajibe
big na Gambia Seydou tol bije Zaid aha Usama tol bije Usama bari Bilali alibuka so woto la andu arabo le Zaidi ani Usama ta yoli kalbulu arabo le ti majali ko lu tola wol tol siat alkol andi be jong o mujjo wol fana mu jong le ko mi Bilal be nyame bari yoli kali nyakoro tenali mo longa jemole Bilal ka wote majali ko tola Bilal alibuka so wol tolal ndum to mu Zaid let ndum to mu Usama let ibe jong bari Bilal alibuka tolat because munam ali yali kondi ali fangol lela yali so ila tariko ni lafta fola fo ye ku kilibo le wala ifanga ye fang expose wala ke fam fo wodo sai wala mo jollet mo nano me ya lonko indino lota wala ka africano lo moyti mo fiun lo moyti ye possibility so ko ndino kono katam mi sai bo dolla sibidina la me jele folali nganyem foyele ko ni lafta lon nako badri kelo mu nekata je ndo fola de molonde lafta lon nako sudesi ay a 40 min tole ay education makute wala de molonde ndo folede lafta lon nako Abu Jahal ning Abu Sufyan na haji tawoto de ndo folade bari mo fi wule mu nekke je wala mun na hajot ha mo fi wule mu nekke nyin dino kono wala mun de la hajot duma mo fi jumal mun nabiyo moldi wala mun de la hajot mo fi musu jumal le kedan nabiyo me musoluti wala mun na hajoti wuluta mun tole ka kanjo male fo ya faamude ani baluta min wala mun na hajoti woto ni laftol moyla sibitina la nga benjang ko tek nga mo fi nanu la history natiye me ya lonko no ya merantita mandimba ma budung jane sibitina la budung ngaji be mitamin tol woto ngalte ndu ngalu jay bake alala moy Qur'an read in any language. Quran is Arabic language. Ya je de kam même fode alkana mbadu ngada nje na diamo kandasia Quran o fama arabu kan o doronti ite alone kanjole fama be Quran ko yolone tawas research kan na Africa kan fama be Quran ko mune yolone akana na wato jani bake ta research nde ka diamo fanna men na ngolonne de ni lafda mala o lay be lo kula bake de Quran no kan bi je meli manke arabu kan tayta nyinin karo ke la usasol nyinin ka enen e garante diamo ndi jambake ngalten du ngali jay bake alibadi ma Basiru Cissé woto kafale ko ngabenjang ko de nge sibitina la inshallah ate wadi kilimuna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.